अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ आपके साथ पलवशा महमूद। बुलेटिन के बाकायदा आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे मुमकिना अमरीका ईरान मुज़ाकरात के पेश नज़र रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस के लिए भी हंगामी इकदाम किए गए। मेट्रो बस हुक्काम के मुताबिक पिम स्टेशन से पाक सेक्रेटेरिएट तक सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है, जबकि सदर स्टेशन से इस्लामाबाद कचहरी तक सर्विस मामूल के मुताबिक जारी है। दीगर स्टेशन पर सर्विस हिदायत के मुताबिक बंद रहेंगी। आपको अपडेट करें, मुमकिना अमरीका ईरान मुज़ाकरात के पेश नज़र रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस के लिए भी हंगामी इकदाम किए गए हैं। मेट्रो बस हुक्काम के मुताबिक पिम्स स्टेशन से पाक सेक्रेटेरिएट तक सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है, जबकि सदर स्टेशन से इस्लामाबाद कचहरी तक सर्विस मामूल के मुताबिक जारी है। दीगर स्टेशन पर सर्विस हिदायत के मुताबिक बंद रहेगी। आपको अपडेट करें, मुमकिन अमरीका ईरान मुज़ाकरात के पेश नज़र रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस के लिए भी हंगामी इकदाम किए गए हैं। मेट्रो बस हुक्काम के मुताबिक पिम्स स्टेशन से पाक सेक्रेटेरिएट तक सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है, जबकि सदर स्टेशन से इस्लामाबाद कचहरी तक सर्विस मामूल के मुताबिक जारी रहेगी। अमरीका ईरान जंग बंदी के खात्मे में 3 रोज रह गए। आबनाए हरमस की बंदिश ने सूरत हाल को कशीदा बना दिया है। अहम मामलात पर सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में नायब सदर और वुज़रा और आला अस्करी और इंटेलिजेंस हुक्काम ने शिरकत की। इस मौके पर अमरीकी सदर ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से टेलीफोनिक गुफ्तगू भी की। ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश पर सदर ट्रंप ने सिचुएशन रूम में बैठक लगाई। इजलास में नायब सदर JD वेंस, वजीर खारजा मार्को रूबियो और अस्करी हुक्काम ने शिरकत की। इजलास में आबनाए हुर्मुज़ और मुज़ाकरात पर गौर किया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इजलास में इस बात पर इत्तेफाक हुआ कि जल्द मुआहिदा न होने पर दोबारा जंग शुरू कर दी जाएगी। अमरीकी सदर ने खबरदार किया कि आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से ईरान हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकता। उन्होंने मुज़ाकरात से मसाइल हल करने की ख्वाहिश जाहिर की। इस मौके पर डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू की। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई जब जंगबंदी का खात्मा महज 3 दिन की दूरी पर है। दूसरी जानिब ईरान ने अमरीका की नई तजावीज़ पर गौर शुरू कर दिया है। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने तस्दीक की है कि पाकिस्तान की हालिया सालसी कोशिशों के बाद अमरीका की जानिब से नई तजावीज़ मौसूल हुई हैं। अभी इन तजावीज़ पर कोई जवाब नहीं दिया गया। अमरीका के साथ मुज़ाकरात में सख्त मौक़िफ़ बरकरार है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने मुज़ाकरात में पेशरफ्त का इकरार कर लिया। बाक़िर कालिबाफ कहते हैं कि बातचीत चल रही है, ताहम अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। खबरदार किया कि हम F-35 तैयारे गिरा चुके हैं, हमारी अस्करी सलाहियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस ने भी मुज़ाकरात में पेशरफ्त का एतराफ़ किया है। ईरानी और अमरीकी हुक्काम ने मुज़ाकरात की मुस्बत पेशरफ्त की तस्दीक कर दी। बाकर खालिबाफ और व्हाइट हाउस के अहम बयानात सामने आ गए। ईरानी स्पीकर पार्लियामान ने कहा, बातचीत में काफ़ी इत्तेफाक राय हुआ, तहम अभी भी मुतअद्दिद मसाइल हल तलब हैं। उनका कहना था कि ईरान अस्करी महाज पर भी गाफिल नहीं। हमने हालिया कशीदगी में F-35 मार गिराए, जो मामूली बात नहीं। ये हमारी तैयारियों और सलाहियत का अक्कास है। बातचीत इसी पस मंज़र में हो रही है। ईरान के नायब वजीर खारजा सईद खतीबजादे ने कहा, अमरीका से मुज़ाकरात की तारीख उस वक्त तक नहीं दी जा सकती जब तक दोनों मुल्क मुश्तरका फ्रेमवर्क पर मुत्तफिक नहीं हो जाते। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस ने भी मुज़ाकरात में पेशरफ्त के हवाले से एतराफ़ किया है और कहा है कि बातचीत का अमल मुस्बत सिमत में आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी तक कोई हतमी फैसला या समझौता नहीं हुआ। माहिरीन के मुताबिक ये मुज़ाकरात खित्ते में कशीदगी को कम करने और मुमकिन इक़्तिसादी पाबंदियों के असरात पर बातचीत के लिए अहम हैं। मुज़ाकरात और अमन की आड़ में अमरीका और इजराइल ईरान पर हमले की तैयारियां कर रहे हैं। ये इंकशाफ एक इजरायली अहदेदार की जानिब से सामने आया है, जिसका कहना है कि जंगबंदी खत्म होने पर कार्रवाई की जाएगी। ईरान में मुमकिना अहदाफ की नई फहरिस्त तैयार कर ली गई है। इजरायली अहदेदार ने कहा कि मिलिट्री इंटेलिजेंस ईरान की सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। ईरान की तवानाई तंसीबात भी मुमकिना अहदाफ में शामिल हैं। अमरीका ईरान सूरत हाल के पेश नज़र हौसियों ने यमन में अलर्ट जारी कर दिया है। वज़ीर दिफा ने कहा है कि यमन के अवाम पर किसी भी जारत का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने जंग के मुकम्मल खात्मे तक मज़ामत जारी रखने का ऐलान किया। खबरदार किया कि सूरत हाल बिगड़ने पर बाबुल मंदब को बंद कर सकते हैं। हौसियों ने मार्च के आखिर में इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले करके अमरीका और इसराइल के खिलाफ जंग में हिस्सा लिया था। लगता है ईरान ने आबनाए हरमज़ दोबारा बंद कर दी है।
ایران ہمیں بلیک میل نہیں کر سکتا، جلد اہم معلومات فراہم کروں گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ ایران سے ہماری بات چیت جاری ہے، مذاکرات اچھے چل رہے ہیں۔ امریکہ نے مذاکرات میں سخت موقف اختیار کیا۔ ٹرمپ نے اپنی تعریف بھی کی، بولے کہ لوگ مجھے عظیم کہتے ہیں، میں عظیم نہیں، عظیم تر ہوں۔ You call that enforced regime change, but we're talking to them. They wanted to close up the strait again, as they've been doing for years, and they can't blackmail us. In fact, a lot of the ships are coming up to Texas. I don't know if you know, in Louisiana, the ships are coming up. They got used to it. Maybe they'll keep doing it. It's worked out pretty good. But it's going actually along very well. And we'll see. But we'll have some information by the end of the day. We're talking to them. And, we're taking a tough stand. They've killed a lot of people. نیتنیاہو نے ٹرمپ کو ایران کے خلاف اس جنگ میں دھکیلا جس میں امریکی عوام کی کوئی دلچسپی نہیں۔ یہ بیان سابق نائب صدر کمالا ہیرس کی جانب سے سامنے آیا ہے۔ ایک تقریب کے دوران خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ ایران جنگ سے امریکی فوجیوں کی جان خطرے میں پڑ گئی ہے۔ ایران کے خلاف جنگ کا فیصلہ امریکی عوامی خواہشات کے عالمی حالات میں فعال کردار ادا کرنے پر خواجہ سعد رفیق نے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو سراہا۔ تقریب سے خطاب میں رہنما نون لیگ نے کہا کہ سول ملٹری قیادت ایک پیج پر ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جوڑی کا چرچا ہے۔ مزید کہنا تھا، بھارت نے پاکستان حملہ کر کے حماقت کی، آج ٹرمپ سمیت پوری دنیا پاکستان کے گن گا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ پاکستان کی جو کوششیں ہیں، اور جس میں ترکی بھی شامل ہے، مصر بھی شامل ہے، سعودی عرب شامل ہے، قطر شامل ہے، چینی اور روسی شامل ہیں، پیس پروسیس لیڈ بائی شہباز شریف صاحب اینڈ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور اسحاق ڈار صاحب اور پوری ٹیم، کہ اس کو اللہ تعالیٰ کامیابی دے، خطے میں امن ہو، دنیا میں امن ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ مستقبل نہ صرف پاکستان کا روشن ہے بلکہ مجھے یقین ہے امت مسلمہ کا مستقبل بھی روشن ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے ملکی اور عالمی مفاد میں حکومتی کاوشوں کو سراہا، کہا امریکہ اور ایران کو ایک میز پر بٹھانے کا صحرا پاکستانی قیادت کے سر ہے۔ کہا حالیہ مذاکرات میں کئی بار کبھی فیلڈ مارشل تو کبھی اسحاق ڈار نے فریقین کو منایا اور مذاکرات پر واپس لائے۔ ایاز صادق نے زور دیا کہ قومی مفاد پر کسی کو سیاست کا حق نہیں، ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں آنکھ کا آپریشن کروا دو۔ ڈپٹی پرائم منسٹر، ڈی جی آئی، ان سب کی نیت، ان کی ٹیم ورک، ان کا اکٹھا کرنا، کبھی فیلڈ مارشل صاحب کا ٹرمپ صاحب سے بات کرنا، کبھی ڈار صاحب کا ڈی پی ایم سے بات کرنا، کبھی پرائم منسٹر صاحب کا ٹرمپ سے بات کرنا، کبھی صدر ایران کے سے بات کرنا، ان کو ایک میز پہ لا کے بٹھایا کس نے؟ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے۔ ایک میز پہ بیٹھے، میٹنگ کے دوران گرمی سردی ہو جاتی تھی تو بریک ہو جاتی تھی، پھر چلے جاتے تھے، ذرا سے ٹیمپر کول ہوتے تھے تو کبھی فیلڈ مارشل صاحب، کبھی ڈار صاحب، کبھی ایک کو ٹھنڈا کرتے تھے، کبھی دوسرے کو ٹھنڈا کرتے تھے، پھر بٹھا دیتے تھے۔ خبر دیں کہ آپ کو کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن میں گھریلو جھگڑے کا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ شوہر نے فائرنگ کر کے بیوی اور دو بچوں کو قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق ملزم نے تینوں کے سر میں گولیاں ماری۔ شدید زخمی افراد کو اسپتال منتقل کیا گیا، تاہم وہ دوران علاج دم توڑ گئے۔ واقعے کے بعد ملزم فرار ہو گیا، جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ گرفتاری کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ دوسری جانب کرائم سین ٹیم نے جے اوپر سے شواہد اکٹھے کر لیے ہیں۔ رخ کریں گے خیرپور کوٹ کا، جہاں ڈی جی میں مسلح گروہ نے گاؤں پر حملہ بول دیا اور فائرنگ کر کے خواتین سمیت 10 افراد کو زخمی کر دیا۔ اپڈیٹ کرتے چلیں، ایک گروپ نے کم تھانے کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا، ٹائر نظر آتش کر کے روڈ بلاک کر دی۔ مظاہرین نے کہا 30 سے زائد مسلح افراد نے ہمارے گاؤں پر حملہ کیا، فائرنگ کر کے خواتین، مرد اور بچے زخمی کر ڈالے۔ کم پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کی رپورٹ درج کر لی گئی ہے، جلد ملزمان کو گرفتار بھی کر لیا جائے گا۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید نے منم ظفر کے الزامات کو مسترد کر دیا۔ سعدیہ جاوید نے الزام لگایا منم ظفر کی میڈیا ٹاک سراسر جھوٹ اور منفی پروپیگنڈے پر مبنی ہے۔ کراچی میں ترقیاتی کام نہ ہونے کا دعویٰ عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش ہے۔ جماعت اسلامی کراچی کے 9 ٹاؤنز کی اپنی کارکردگی پر توجہ دے، کہا آپ کے ٹاؤنز میں کرپشن ہو رہی ہے جس کا جواب جماعت اسلامی کو دینا ہوگا۔
लियारी समेत कराची के तमाम इलाकों में पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी वाज़ेह है। मुनम ज़फ़र अपनी नाअहली छुपाने के लिए पीपल्स पार्टी पर उंगलियां उठा रही हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।